아무도 다니지 않는 스산한 밤. 누군가 차에 기름을 붓고 있습니다. 그리고 이내 불까지 붙여버립니다. 그렇게 다음날 호수에서 전수된 차량 한 대가 발견되죠. Sí, hola. Mira, truco des del pantà de Foix. Doncs ara enviem una patrulla. 신고 전화를 받고 출동한 호수에는 Què et passa? L'interior està destrossat. I cap cadàver. Va, 형체를 알아볼 수 없을 정도로 훼손된 시신항구가 있었습니다. No creo que podamos extraer ADN de aquí. Inspectora, ¿ya lo tenemos? La ficha del titular del vehículo. 차량의 주인은 페드로였는데 ¿Un policía? Bueno, no tiene por qué ser el cadáver, ¿no? 시신 또한 페드로로 밝혀졌죠. 페드로의 아내 로사는 그의 사망 소식을 접하게 되고 Estoy buscando a otro policía. Creo que su pareja, Pedro Rodríguez. Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foix. Los restos están en muy mal estado, pero pronto sabremos quién es. 로사는 전 남편 하비와 양육권을 놓고 법적 다툼을 벌이느라 페드로와 사이가 좋지 않았는데 Y que todo es mucho más difícil de lo que parecía al principio. Pero ¿cuándo vas a volver? 자신과 다툰 후 집을 나갔던 페드로가 시신으로 돌아오자 충격을 금치 못하고 괴로워합니다. Cariño. No sé cómo decírselo. Pues te llamo. 경찰은 로사와 페드로가 마지막으로 나눈 문자를 본 후 ¿Podría estar involucrado en algo turbio? No sé, no creo. 근무 중 보인 폭력성 때문에 정직 상태였던 페드로가 마약 사건에 연루되지는 않았는지 수사를 진행하기 시작하죠. Estaba suspendido de empleo y sueldo desde agosto, sin ingresos y teniendo que pasar una pensión alimenticia, Pedro era muy impulsivo, pero... una hipoteca, las letras de la moto. No sé, yo no lo veo para nada liado con narcos. Podría ser algo más personal. ¿Tenía algún conflicto? 그렇게 사건을 추적하던 중 로사의 전 남편 하비가 찾아오는데 ¿Qué haces aquí? ¿Qué? 하지만 ¿Te puedes ir, por favor? Vale, Javi. Qué putada, lo siento. ¿Quieres saber cómo estoy? ¡Hostia puta, Rosa! 로사는 페드로를 죽인 범인이 바로 둘 사이를 질투하던 하비인 것 같다고 고발합니다. Creo que fue Javi. Tiene llaves, le dejaron pasar. ¿Crees que él emplearía un método tan violento? Él sabe de esto. No lo sé. 그렇게 로사는 경찰 조사를 받고 집으로 돌아오는데 그때 그녀를 맞이하는 건 다름 아닌 동료 경찰 알베르트였죠. 두 사람은 남들 몰래 불륜 관계를 유지해오고 있었고 아무도 접근하지 못하게 막아두었던 창고에서 피로 가득한 현장에 증거인멸을 시작하죠. 시간은 과거로 돌아갑니다. 과거 로사는 전 남편 하비와 클럽에서 처음 만났는데 두 사람은 첫눈에 반하며 결혼까지 빠르게 이어졌고 Oye, ¿y de Mosu? ¿Y me lo has mirado y todo? Yo me lo estoy pensando también. Yo me veo, Pues claro, yo también te veo. pero a ti no. O sea, acaso de poli. 함께 경찰 준비를 하면서 서로에게 힘이 되어주었습니다. 그리고 로사가 먼저 시험에 합격하게 되죠. Venga, Javi, no pasa nada, pruébala a la próxima. Ya está. 그 이후로 하비의 열등감이 폭발하는데 Estuve semanas sintiéndome culpable. Me llegó a convencer de que me habían regalado el puesto. 그렇게 먼저 경찰 일을 하게 된 로사는 상사 마누와 바람이 나고 맙니다. Bienvenida. Yo conocí a Manu en la entrega de destinos. Movió los hilos para que me pusieran con él. 직장 상사와 위험한 관계를 계속 이어갔고 ¿Cuánto duró tu relación con Manu? Menos de un año. Bienvenida. 그에게 또 다른 여자친구가 있다는 것을 알게 된 로사는 상사와 헤어지려 하는데 ¿Quieres que te diga, Por Manu? mensaje, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Te quiero. Vamos a hablar. ¿Tienes novia? Que yo tengo novio. La dejo ahora mismo, ¿eh? La dejo ahora mismo. La llamo. Por favor, por favor. No me puedes... 상사는 순순히 그녀를 놓아주지 않고 Rosa, ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Rosa! 배신감을 느낀 상사는
Tengo un mail tuyo. 로사의 사생활을 사람들에게 폭로해버리죠. 상사가 폭로한 메일을 본 하비는 크게 분노했지만 Javi, que te quiero. Por favor. 로사를 사랑하는 마음이 더 컸던 하비는 결국 그녀를 용서하기로 합니다. No es fácil encontrar a alguien que te lo perdone todo. Vas a estar muy orgulloso de mí y de los nietos que te voy a dar. Una señorita tranquila y sencilla. 그렇게 둘 사이에 사랑스러운 아이까지 찾아왔었죠. Vas a ir con mamá. Es tan guapa como la madre. Ay, cariño. Ahora sabrás lo que es querer a alguien de verdad. 다시 현재로 돌아와 Yo sé que he sido la persona más importante en su vida. Y sé que él no es feliz. Javi se conoce de memoria el pantano de Foix. Corre ahí desde hace un montón de años. 로사의 진술을 토대로 하비가 경찰 조사를 받게 되고 ¿Te dolía ver a Rosa feliz con Pedro? ¿Cómo? Tampoco me has contado que conoces muy bien el pantano. 페드로가 시체로 발견되었던 저수지가 마침 하비가 매일 조깅하는 장소인 게 밝혀지며 상황은 하비에게 불리하게 흘러가는데 Si crees que esto es por celos, ¿por qué me preguntas a mí? ¿A quién debería preguntar? Puedes llamar a tu abogado y no responder. Estás en tu derecho. Esto. No. A Albert. Albert López. 하비가 새로운 용의자를 지목합니다. ¿Qué pasa? Míralo. Rosita, ¿qué peligro tiene Albert? 첫 번째 근무지에서 상사와의 불륜 이슈로 로사는 근무지를 새로 옮겼는데요. Hola, Alfonso. Alfonso, encantada. 그곳에서 순찰 파트너로 배정된 알베르트를 처음 만나게 되었죠. ¡Venga! ¿Qué te pasa? Huid y viviréis, y si no... Huid y viviréis, ¿eh? Esa es una peli, ¿no? Braveheart. Me gusta mucho la peli. 같이 붙어 다니는 시간이 늘어나면서 자연스럽게 서로에게 끌리게 되고 ¿Qué pasa? No problema. A ver. Regalo. Esta me la quedo. Y tú, chitón. La boca close. Toma, esto es para ti. Pues close la boca, tú también, ¿no? Ciérramela tú. 로사는 또 넘지 말아야 할 선을 넘어버립니다. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con el jueguecito? Tengo ganas de que podamos estar juntos de verdad. 그렇게 아직까지 알베르트와 불륜 관계를 유지해오고 있었던 것이고 하비를 범인으로 몰아간 후 알베르트와 도주할 생각이었죠. ¿Sabéis qué vamos a hacer cuando detengan a Javi, no? Por aventura. Ah, es verdad, joder, vale. 하지만 살인사건 당시 하비의 명확한 알리바이가 입증되며 그는 용의선상에서 제외되는데 Cuando Pedro estaba cerca de casa de Javi, este estaba en Milanova. ¿Hay testimonios de sus compañeros? 7. No sé si Rosa estaba convencida o si me quería convencer a mí. Yo pensaría mal. 알베르트를 의심하기 시작한 경찰은 조사 도중 그와 로세가 함께 연관된 살인사건 하나를 찾아냅니다. Le multaron por darle una paliza a un mantero. 2012. Pues espera a ver 2014. Implicación en una muerte. Y aquí también hubo testigos. Rosa Peral. 과거 두 사람이 순찰을 돌던 도중 Mira este. Esto es mi casa. ¿Cómo? ¿Perdona, qué has dicho? Que os vayáis a la mierda los dos. 로사는 약에 취한 노점상에게 공격을 받아 부상을 입게 되고 알베르트가 노점상을 제압하는 과정에서 체포 대상자가 실족사하는 사고가 일어나고 말았죠. 이 사건의 유일한 목격자였던 로사. Cuéntame, Rosa. Cuéntame. Los ilegales salieron pitando, lo de siempre. Y ahí él vino directo hacia mí. Y por fin Albert consiguió esposarlo. Pero el tipo empezó a revolverse, intentó pegarle un cabezazo a Albert. Y del impulso se resbaló y se cayó. 로사의 진술로 사건은 단순 사고로 종결되었지만 사건을 재조사하던 경찰은 찝찝한 마음을 덜 수 없었는데 Una caída así, con el tipo esposado. No hay ninguna prueba de que lo empujara. ¿Crees que Rosa mintió para proteger a Albert? Yo no sé si Rosa mintió por Albert. Lo que está claro es que sabe hacerlo. 해당 사건 담당이었던 형사 또한 수상한 기분을 느끼고 있었고 경찰은 알베르트와 로사 모두 용의선상에 올려 수사를 확대하기 시작합니다. Llama al de guardia entonces. ¿Qué necesitas? Quiero pinchar el teléfono de Albert. Y también quiero pinchar el teléfono de Rosa. 한편 노점상 사건으로 인해 두 사람의 사이가 삐걱대기 시작하던 때 ¿Por qué no quieres? Porque me estoy jugando mi trabajo. ¿Qué tiene que ver tu trabajo? Te estoy pidiendo que hagas lo que tienes que hacer. Te vas a poner honesta ahora. 머리를 식히러 나왔던 로사는 현 남편이었던 동료 경찰 페드로를 마주친 것이었죠. ¿En qué unidad estás? ¿No me suenas? Yo te sí te he visto por ahí. Así de pasada. ¿Te regalarán muchas? Yo me los voy a comer. Encantada. Igualmente. Oye,
평소 와이프와 지겨운 결혼 생활을 하고 있던 페드로는 자극적이고 매력적인 로사에게 빠져 직진하기 시작합니다. Muy compatibles. No me digas. Por el amor. ¡Vamos! Estás loco, ¿eh? Esto está guapísimo en pijama. ¿Sí? ¿Te gusta? No, me tienes, Rosa. Me tienes. 그러던 어느 날 업무 중이던 페드로가 뺑소니 사건에 휘말리게 되고 이 과정에서 과잉 진압을 해버린 페드로는 무급 정직을 받게 되면서 와이프와 사이가 더욱 안 좋아집니다. Se ha suspendido de empleo y sueldo, Pedro. Es que ¿dónde coño tienes la cabeza, tío? O sea, eres adulto, ¿vale? Eres el padre de mi hijo. ¡Crece de una puta vez! Estaba riendo de mí. Mira, por favor, ¿eh? 자신을 이해해주지 못하는 와이프와 달리 Tiene que ser arreglada. Claro que se va a arreglar. Porque al final entienden que, bueno, pues que nuestro curro es difícil, ¿sabes? 모든 걸 이해해주는 로사를 보며 이혼을 결심하는데 Que a veces pasan cosas. Se arreglará, ya verás. Solo quiero estar contigo. 하지만 로사가 하비에게 열심히 즐기던 불륜 관계를 들키고 말았죠. Para, Javi. Déjame. ¿Qué? Pues lo vi claro, Rosa. Pero por si acaso fui preguntando por ahí. A Albert ya le conoce, ¿no? Tú nunca has querido esto, nunca. 더 이상 로사의 외도를 참을 수 없던 하비는 가차없이 그녀를 떠나고 Albert. Javi se ha ido. Ven, por favor, te necesito. Por favor, no quiero estar sola. 로사를 수상하게 여기던 알베르트 또한 이를 무시하는데 그때 그녀의 곁을 지켜준 사람은 오직 페드로뿐이었습니다. Por el amor. Feliz año. Feliz año. 그렇게 로사는 힘들 때 자신의 곁을 지켜준 페드로와 새로운 가정을 꾸려나갈 때 Ven, ponte aquí. Que nunca he bailado para ti. Yo marco el minuto, me ordeno, empapé carajo, no quiero riñonarme y encima 또다시 자신이 아닌 다른 남자가 그녀의 곁에 있는 것을 보며 화가 난 알베르트는 Eres una puta. Si algún día dejo de ser policía, te juro que te vas a enterar. 페드로에게 로사와 자신의 관계를 폭로해버리고 ¿Qué coño es esto? Esto no lo he escrito yo. ¿Te lo estás follando? ¿Qué dices? ¿Te lo estás follando? No me mientas. Escúchame. ¡No me mientas! No te miento. 충격 먹은 페드로는 분노합니다. Es que puedo perder a mi hijo por culpa de... ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Que me has jodido la vida! perdón. ¡Que me has jodido la vida, hija de puta! 화가 나면 폭력적인 성향이 드러나던 페드로는 집을 나가지만 Pedro, mi niño, qué suerte haberte encontrado. Quiero que todo el mundo sepa lo feliz que me haces. 그녀를 한 번 더 믿어보기로 하고 다시 로사에게 돌아옵니다. Siento. Para siempre. Para siempre. 로사를 사랑하기로 마음먹은 페드로는 그녀에게 청혼까지 하죠. Cásate conmigo. Dime que otro lo hubiera dejado todo por ti, así de un día para otro. Tú imagínate el mejor, porque ese va a ser. 그의 진심에 로사도 알베르트와의 관계를 정리하려 하는데 ¿Todavía estás con él o qué? Nos vamos a casar. Muy bien. Muy bien. Ya está, ¿no? 이별 통보를 받은 후 자신이 진짜 로사를 사랑하고 있다는 것을 느낀 알베르트는 Anda, que cuando me veas a mí vestida de blanco con mi príncipe en mi finca. Toma. Por si te lo piensas. 페드로의 질세라 로사에게 냅다 청혼을 해버립니다. 그렇게 또다시 시작된 로사의 두 집 살림. 집에서는 페드로와 Ya no puedo más. 밖에서는 알베르트와 함께 부지런히 사랑을 나누죠. 처음에 로사는 필요하거나 원하는 것이면 수단을 가리지 않고 도와주는 페드로의 모습에 만족했지만 Se me ha ocurrido que Álvaro puede echarte una mano con lo del juicio en contra del cabrón este que pasó una foto tuya. No voy a dejar que nadie te putee. A por él, ¿no? 시간이 갈수록 그의 집착은 점점 심해져 갔고 Voy a ver a mis padres. Bueno, me voy, ¿vale? Pues te mando ubicación. 로사는 허리를 다친 후 돈벌이도 못하는 페드로가 점점 지겨워지기 시작합니다. 그렇게 로사는 페드로를 처리할 기회를 노린 것이죠. Hola. Pasa. 다시 현재 상황.
경찰이 여전히 페드로 사건을 수사하고 있죠. ¿Cómo se llamaba el taller donde Pedro tenía que ir a pagar el día 2? En cuanto haya algo concreto, serás la primera en saberlo. Espero. 그런데 Ni rastro de Pedro durante el día 2. En el taller tampoco lo vieron. 페드로의 마지막 목격 시간에 대한 진술이 엇갈리기 시작했죠. Ustedes vieron a Pedro el día 2. Ninguna otra persona dice haberlo visto ese día. De los días previos tenemos infinidad de pruebas de que Pedro seguía vivo. Desde la madrugada del día 2. ¿Qué quiere que haga yo? Que mienta. 페드로의 시신이 발견되기 하루 전 평소답지 않은 그의 문자, 말투 등 모든 상황이 누군가가 그를 미리 살해한 후 꾸며놓은 것처럼 보였는데 A mí este mensaje no me parece él. Pedro era más de mandar audios. Me los mandó poco después de que le llamara y no me contestara. Le contestó ella. Rosa, el día 2. 그 범인으로 로사가 의심받게 되자 Me gustaría que me contaras otra vez qué fue lo último que hiciste con Pedro el día 2. ¿Hay algún testigo? ¿Alguien lo vio salir de allí o durante esa tarde? ¿Estarían dispuestos a prestar declaración? 그녀의 부모님은 딸을 지켜내기 위해 거짓말을 한 것이었죠. Dice que fui yo. ¡Hijo de puta! Bueno, pues dice que miento. Y que si miento será por algo. Pues dice que todo sería mucho más fácil si vosotros hubierais visto también a Pedro el día 2. Podríamos decir que lo vimos el 2. 하지만 경찰의 압박에 결국 로사의 어머니가 거짓 진술임을 고백하고 로사와 알베르트는 끝내 체포당하고 맙니다. Rosa, estás detenida. Cámbiate. No quiero detener a una gente. 그렇게 수감된 두 사람은 깜빵에서 시간을 보내는 동안 로사의 집에서 숨겨져 있던 증거들이 하나둘 발견되기 시작하고 Eduard, que pasa el iluminor en el cuarto de abajo. 더러운 비밀들이 세상에 하나하나 밝혀지는데 Ya ves. Infiel profesional. Pregunta a todas las compañías de teléfono si está en su lista de usuarios. 결국 로사의 엄마마저 그녀를 외면하려 했지만 ¿Qué has hecho, por Dios? Rosa, ¿qué has? Te he criado bien, ¿verdad? Sí, mamá. 그러나 Yo no he hecho nada, mamá. ¿Cómo me va a hacer algo así? Que no he hecho nada. 잘못된 모성애로 딸을 한 번 더 믿어보기로 합니다. Entonces, fue Albert. Tenía mucho miedo, mamá. Tuve que mentir por mi hija. ¿Tú no harías lo mismo por mí? 그렇게 자신의 마지막 남자인 알베르트에게 죄를 뒤집어 씌우고 Saltó a la valla del jardín. Llevaba una hacha en la mano. Albert, ¿qué haces? Me quedé completamente paralizada. Quería volver, pero ni se me pasó por la cabeza que él podía hacer algo así. 이제 로사는 감방에서 나갈 일만 남았다고 생각하죠. Dios, es que tengo esta sección propia y todo en el programa. Aquesta versió del fet suposa un gir important i inesperat pel 딸에게 전화를 걸어 이 소식을 바로 전해주는데 ¿Cuándo vas a volver? Pronto, mi vida. Cuando yo salga De aquí, vamos a jugar a todos los juegos que tú quieras, ¿vale? Mamá está aquí porque se piensan que he hecho algo mal. Pero no es verdad. Yo les he dicho que no es verdad, ¿vale, mi amor? 그러나 딸은 엄마의 말을 믿지 않았습니다. Mamá solo me ha dicho que no ha hecho nada malo. Es mentira, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Vi sangre. 알고 보니 딸은 그날의 목격자였고 하비는 로사의 죄를 제대로 묻기 위해 그녀를 고발하는 인터뷰를 진행하기로 하죠. Ella dice ahora que Albert era un hombre violento, que siempre le había tenido miedo. Ella nunca me contó eso. Siempre ha mentido muy bien. Es toda una manipuladora. No se lo piensa mucho para conseguir lo que quiere. 그 와중에 로사가 배신했다는 것을 알게 된 알베르트도 똑같이 로사를 범인으로 지목하며 진흙탕 싸움이 시작됩니다. Porque ella me pedía que lo hiciera para que no me vieran los vecinos. Serían como las 2 de la mañana y escuché algo afuera. Había saltado la valla y llevaba un hacha en la mano. Yo sabía lo que él era capaz de hacer cuando se ponía violento. Le dije que Pedro estaba abajo y se fue directo a por él. Estuve aquí esa noche y me dijo que necesitaba mi ayuda porque acababa de matar a Pedro. Pues el cuerpo estaba encima del sofá y había mucha sangre. Y luego ella me pidió que le ayudara a mover el cuerpo. Y esto ha sido el mayor error de mi vida. Y creo que es mejor decir la verdad. Y que se haga justicia. 그렇게 엇갈린 진술들 속에서 최종 재판의 날이 다가오고 서로를 물고 뜯는 대환장 저격 파티가 난무하는데 De los 4 meses de convivencia entre Rosa y Pedro, 3 estuvieron cargados de discusiones, celos y gritos. Tóxica que acabó con el asesinato de Pedro a manos de Rosa. En el historial laboral del señor López podemos encontrar más que pistas de su carácter violento. Estamos hablando de la señora Rosa Peral, inestable, impulsiva, insaciable, mentirosa patológica. ¿Rosa es una víctima? Albert es una víctima.
그들과 가장 친했던 친구들이 증인으로 등장하며 두 사람의 추악한 모습들이 드러나기 시작하죠. Recuérdenos por qué ocultó ese hecho a la policía durante días. De lo que Albert pudiera hacer, a mí o a mi hija. Para nada. No parecía asustada, ¿no? Vio con miedo a Rosa. No de Albert. 그리고 이 사건의 담당 경찰이 마지막 증인으로 참석하고 Estaba pensando que cuando hagamos eso nos podemos escapar un fin de... Es un mensaje de voz que encontramos como enviado en el teléfono de Rosa. 그녀는 자신이 오랜 시간 모아온 그날의 진실들을 밝히기 시작합니다. La niña dijo que esa noche apenas pudo dormir, que oyó ruidos, gritos, golpes y que vio a su madre manchada de sangre. Las pruebas de ADN demostraron que era sangre de Pedro, que seguramente la víctima fue golpeada con un objeto contundente. 로사는 분노 조절 장애 같은 페드로의 성격에 숨이 막혔고 Si al final deberías continuar con la baja, ¿no? Pues que si no trabajo yo, no trabaja nadie. Que fue culpa mía que me expulsara. Mira, Rosa, los hostia, ¿por qué tú me tenías loco? Muchas ganas tienes tú de volver a currar, ¿eh? ¡Echas de menos a Albert! 알베르트와 합법적으로 페드로와 헤어질 수 있는 방법을 모색해보는데 자신이 사고를 당해 남편을 잃은 불쌍한 여자로 보일 만한 증거들을 모으기 시작하죠. Y Rosa las colgó en todas las redes sociales, para que no la acusaran del asesinato que cometió pocas horas después. 그러나 잠시도 페드로를 견딜 수 없게 되자 계획을 앞당기기로 합니다. Tiene que ser hoy. Te lo juro que no puedo más. Le doy las pastillas. Sí, dale bastantes. O sea, que se quede cao. 그날 밤 로사는 페드로의 저녁밥에 약을 넣고 약에 취한 페드로를 살해했던 것이었죠. 그렇게 페드로가 죽은 다음날 그의 알리바이를 조작하기 위해 페드로인 척 주변인들에게 문자를 보낸 후 Te llamo por lo de los 40 pavos, que hoy es 2 de mayo. Ya habíamos hablado que me ibas a pagar en abril. 두 사람은 흔적도 없이 페드로의 시신을 태우는 데까지 성공하죠. Coche de Pedro y su cadáver ardiendo en el pantano de Foix. Pero no fue hasta última hora del 4 de mayo que un caminante llamó para reportar. 누구 하나 덜 잘못한 것도 없이 명백하게 끔찍했던 계획살인에 두 사람 모두 최고형을 선고받고 De los hechos declarados probados. Asesinato con alevosía. Votos a favor de culpabilidad. 8. 사람들의 마음을 조종하고 가지고 노는 게 가장 쉬웠던 로사는 결국 그녀의 곁에 아무도 남지 않은 채 이야기는 마무리됩니다. Cerramos nuestros ojos y pensamos. 오늘 소개해드린 영화는 넷플릭스 오리지널 시리즈인 스페인 드라마 버닝 바디입니다. 스페인에서 굉장히 유명한 사건이었던 로드리게스 살인사건을 배경으로 만든 실화 기반 드라마인데요. 사실 버닝 바디의 결말과 다르게 로사와 알베르트의 두 사람이 정말로 살인을 저질렀는가에 대한 진실은 아직도 정확히 밝혀지지 않았다고 합니다. 버닝 바디는 범인이 과연 누구일까 계속 추측하게 만드는 일반적인 스릴러 클리셰와 달리 1화부터 로사와 알베르트가 사건의 범인임을 바로 드러내며 로사와 다른 인물들의 관계와 그녀의 감정에 포커스를 맞춘 채 이야기가 진행되는데요. 때문에 마지막까지 극적인 느낌을 끌고 가는 데에는 부족함이 있어 보였지만 전반적으로 흥미롭게 시청했던 드라마였습니다. 정말 속을 알 수 없는 로사라는 인물을 완벽하게 연기해낸 우슬라 코르베로의 연기력이 극의 집중도를 계속 유지시켰던 것 같습니다. 범죄 스릴러 영화를 좋아하시는 분들에게 추천드리며 오늘 영상 마무리하도록 하겠습니다.